आमर आज रुद्राभिषेक होता कुशेश्वर महादेव मंदिर में। यही मंदिरटी नदी कूल अवस्थित एवं एठारे समस्त भक्त आसती निजर मनस्कामना को पूर्ण करने। आम आज ये आसीचु आमर रुद्राभिषेक टी संपूर्ण करने। भगवान को दयारू यही रुद्राभिषेक संकल्प करने आम दंपति को सौभाग्य प्राप्त होता। सत कथा है आज आमको यही सौभाग्यटी मिले बोली केबे आमे स्वप्न भी भाभी नथिलु। कहीं आम घर बड़ मैंने ही संकल्प बसती जमी मोर बड़ देढ़शुर और बड़ जा सी दी जन यही सौभाग्यर हकदार से माने बसवा कथा। किंतु देखंतु केमिति भगवान चमत्कार। भगवान कौन इच्छा थिला मु भी जानिनी। आम दिन के भाभी भी नथिलु जे आमको यही रुद्राभिषेक संकल्प बसवा सौभाग्य हेब। कहीं सी के छुट्टी रुहतनी कि कौन पूजा पर्वण से यही सुजोगटी मिलेनी। तो सी यही छुट्टी भी आसी छुट्टी थे एवं मोर भी देखूँ केमी भगवान दया से दिन मोर स्कूल मु छुट्टी नहीं थी। आम ससुर शाशुर इच्छा थिला कि रुद्राभिषेक यही मंदिर हम एवं आम देढ़शुर जाकिना मिसिकी करेंगे। किंतु आम देढ़शुर छुट्टी नाला सी ड्यूटी पलि गले आम जा भी बसी पारे। तेणु ससुर शाशुर इच्छा कि तुम्हें दिज बस। एठा देखु मो पुओ को मो झीआरी दुई जन जाक समोसा खाऊँ मोबाइल देखा व्यस्त अच्छा। कौन कर छोट छुआ दुष्ट हे से मोबाइल टी धरई। कि सत कथा है छोट पिला मोबाइल दवा कथा। मोबाइल देले से माने अधिक दुष्ट होती अधिक मानसिक स्थिति ठीक रोना से संपूर्ण भाव में दुष्ट होती। तेणु मुझे मोबाइल टी देती केवल मो छुआ को स्थिर करने कहीं से पूजा मत बार बार डाक मत हैरान कर मुझे तार ध्यान को गोटे जगह केन्द्रित करने मोबाइल टी देती। सत हूँ मोबाइल टा दवा कथा नुहे छुआ को। छोट छुआ को मोबाइल देला से मानसिक स्थिति से हर बस से आहरी अधिक रागुंट अधिक जिदी कर मोबाइल टा न दबा उचित। एटा देखो मो मोबाइल छुआटी मोर मोबाइल धरवा सहित समोसा खाइबा व्यस्त कि समोसार गोटे कण भी छिंदी नहीं कि मोबाइल टी मोर छुआ हाथ रू छाड़ूनी। आठी आम गोसई नना मैंने समस्ते टिके ब्रेक नहीं आमर बजरंगबली अच्छा। बजरंगबली यही विग्रहटी केते सुंदर लगुच आप भी देखूँ। मुझे भीतर नहीं देखा ग्रिल तो ऑलरेडी दिया सची कहीं गोटे पर हो गला आम रुद्राभिषेक कंटिन्यू चली मझे मुझे वीडियो करने समय पाई नी। किंतु एठारे ही तो आम बजरंगबली ये बहुत सुंदर देखा जाउछंती बहुत सजा भी होती। पछरे आमर राम दरबार फोटोटी अच्छी आमर बजरंगबली आशीर्वाद मुद्रा अच्छा। यही साइड देखो मुझे देखा नदी कूल नदीर प्रभाव किपर अच्छी आई परिवेश टी केते सुंदर लगुच मत तो बहुत सुंदर लगुच। बरगछ तले नदी कूल आमर महादेव मंदिर अवस्थित होठारे समस्ते आसती जार जहाँ दुख चिंता समस्ते आसती ये निजको टिके शांत करने आउ स्थिर करने। ये हूँ मोर छोट झियारी ता ना हूँ दीप्ति रेखा मेकअप। आमर कुशेश्वर महादेव को वृषभ दुईटी चाही रही। एठारे मोर पतिदेव भी बसीचंती जेहेतु कुशे आमर ब्रेक नहीं से मो पतिदेव एठी टिके कांथ को आउचिकी बसीचंती। एटार मोर ससुर गोसी नना दुई जन समस्ते बसीचंती टिके समय ब्रेक नहीं कथबार्ता परस्पर मध्य चली। कलशटी बसी महादेव मंदिर भितर विराजमान अच्छा। मुझे परिवेश टी बुलेकिना मो कैमेरा देखुची किपरि अच्छी यही नजारा आपण भी देखंतु।
କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆମମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଖରାପ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଯଦି ସତର୍କ ହେବା, ସଚେତନ ହେବା, ତାହେଲେ ପରିବେଶଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଯେମିତି କଲେ ଆମେମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଠି ସେଠି ପକାଇବାରେ ଆମ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେମାନେ କେବେ ବାଦ ଆସନ୍ତିନି। ତ ଏଠାରେ ବି ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି କିଛି ସମୟ ନିଜର ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ କିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବି ଏଠି ପକାଇ ଦେଇକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟି ଆମର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କିଛି ଲାଗିଛି, ବେଲ ଗଛ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେପଟରେ ଘୋଡ଼ା ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଏଟା ବନ୍ୟା ଜଳ ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଭରିଛି। ରାମ 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 କହିବ ନା। ତ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆମର ବାଗଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠାରେ ମା ବାଗଦେବୀ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ମା ମୋର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି, ସିଂହ ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ବାଗଦେବୀ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମା ଆମର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟି ପାଇଥିଲି କି ପୂଜାରେ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜାରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋତେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ସୁଯୋଗଟେ ମୋ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବ। ମୁଁ ବସ୍ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ କି ପ୍ରଭୁ ହେବ ସେଇଆ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯା ହେବ ସେଇଆ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କି କିଏ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହେବନି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ କହିଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ଭିତରେ ବାସ୍ ଏଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥିଲା କି ପ୍ରଭୁ ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ବସିପାରିବି? ମୁଁ ତ ଏତେ ପୁଣ୍ୟବାନ ନୁହେଁ, କି ମୋର ଏତେ ତ ପୁଣ୍ୟବଳ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟି ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ବସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସତରେ ମୁଁ ବସିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ବସିଲେ ହିଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ଆମେ ବସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, 2 ଦିନ 4 ଦିନ 6 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଧରିକିନା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଦିନ ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ କି ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ରହିବନି, ସେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ସେଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ କେମିତି କରାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିଲକୁଲ ବି ବର୍ଷା ନଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମର ଆଳତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି, ଆମର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ବୃଷଭ ଦୁଇଟି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଶେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୂଜାଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆମେମାନେ ପୂଜାରେ ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା। ଏଠାରେ ଆମର ପୂଜାଟିକୁ ପଇଡ଼ ପାଣିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା। ମୋର ପ୍ରତିଦେବୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।